Wala nang intro-intro. Part 3 na agad tayo, guys. Day, asa ka? Mati-nationalize ko na kuya. Ali. Kay kapitol man ning isa. Tara kumpiti ya. Nakuha pala na day. Uy, wala kay gamay-gamay na day. Ang pawidyo pagsugod ako sa biyahe ba? Alas 7 sa buntag ba gani ron? Legit kuya. Dong, ikaw dong. Nakay sensilyo na dong. Ibuok po ako ya. Nya, musugot mo. Kanina na ako isukli oh. Kani 500 ni, kani 1,000. Waan ako ni 15-15 ha. Marag na dito, dito sa mag ha. Ngita sa kuya, mangita sa kuya. Wait lang. Hey, brother. May I ask you something? Nayati na. English po kining. Do you know where UM College is? Yes, busing. Ay, yes sir. Fortunately, I'm new to Digos and don't know all the ins and outs. Could you take me there by the way? I want to take a shower because I'm exhausted and in a hurry and my hotel is right next to the school. Brother, are you okay? Your nose is bleeding. Yes sir. Come. Unta, dili na siya misturya. Daginoto na lang bayaan niya to ang English. So how many years have you been driving a tricycle? Mamasayro naman ta ko. Ano na, may interview. Driving, 1 year. 1 year, sir. Ay, salamat, abot na. Brother, my fare. Sir, nakigamay? What? Gago na. May gani, wala kasabot. Time pa, sir. I will calling. Wait lang her. Okay, bro, just take your time. Oy, boss, ano sa'yo ato? Boss, matay. English speaking akong pasahero. Ano sa kay English anang wala ko isukli sa 1,000? Na, mauran, problema na mo, boss. Hey, Rabbit, what the name? 1 minute sukli. Uy, Paldo. Ha? Piskot ka ba lumaday siya magbisaya? Nay, asa ka, Nay? Saraparan ko dong sa may National High School dong. Pilay hatag nimo dito, Nay? 50 dong, na ako dala siminto dong, duha ka po. Pon ilang, Nay? Punan? Ay, sige dong, hulat lang so dong, ha? Lah, asa man to adto si nanay? Salamat kong ha, kay nisugot ka dong. Katong ubang pedika, wala gyud disugot. Si nanay po, wala kasabot sa aking sulti. Nay, liti gud akong pasabot nga punan nimo. Ipunan man nimo hinuon og ikarga. Okay ra ka dong. Mura lagi ka naghilak dong. Kinsa man gid di makahilak kaning style ba? Unsa to libot to dong? Nay, naplatan ta, Nay. Asa man ta magpabulkit ani, nga naman ta tunga sa basakan. Asa man si Sherwin? Hapon na kaayo ba? Basin magabinan ta karon. Hila pa man to, kuya. Nato'y babae nga kauban ba?
Abi nimo Carmina, kung ako imong mauyab, dili jud ka magmahay. Na ano man po daw, Sherwin? Para sa imo ha, andam kong kaputon ang mga bituon sa kalangitan. Kaputon ko ang bulan. Para may kahayag akong paglab sa imo ha, Carmina. Ha, mao ba? Ako pa ilaro nimo? May pamunay ka sa mong planeta. Agay, warrior man di ay. It's like magic. So fantastic. It's a classic. It's like magic. It's like magic.